Hello guys, good morning. For to this video, mangarbista og katong raspberry man daw ni. Ano? Hinog na kayo guys. Hindi lang natuot doon guys, kaya binla natin tagiyan. Oh guys, daghan kayo na dia guys. Oh, wow. Ano eh? So guys, tilawan na to ang ato ang hinarbis na raspberry. Hugasan na ni siya guys, hugas. Siya po siya liso. Liso gagmay.